सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं, सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़नमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। आज के दिन जुमा है, सईदुल अय्याम है, खासियत इसको हासिल है तमाम हफ्तों में एक सरदार नुमा कैफियत ये रखता है। और ख़वातीन हज़रात अज़ीज़ान मन, आज के दिन अगर हम अंग्रेज़ी कैलेंडर में जाएँ तो 10 दिसंबर है। इसको इंसानी हुकूक का आलमी दिन करार दिया गया। 1948 में पहली मरतबा ये ख्याल आया, उसके बाद अगले ही साल से इसको बाकायदा मनाया गया और हर साल इसको यूनिवर्सल कवानीन के तहत और बिलखुसूस एक आलमी इंसानी तौक़ीर और अज़मत के अफ़हाम व तफ़हीम के लिए, उसकी मार्फत के लिए, उसके शऊर के लिए इस दिन को बार बार मनाया जाता है। बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन मुख्तलिफ अंदाज से इंसानी हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करती हैं, उनका इनेकाद करती हैं और आप देखते हैं कि ये सिलसिला कई सालों से जारी है। पाकिस्तान भी भरपूर अंदाज से इसमें शरीक है। पाकिस्तान ने वैसे भी बहुत वाज़ेह अंदाज से ये मौक़िफ़ अपना रखा है कि इंसानियत पहले है और इंसानियत का अदब एहतराम तौक़ीर कभी नहीं भूलेंगे। इसकी वजह दो हैं, एक तो ये पाकिस्तान है और दूसरी वजह ये भी है कि ये सरकार ख़त्मी मरतबा रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का मुल्क है। एक दो वाक़यात कभी भी उस मुल्क की अक्कासी नहीं करते, बल्कि अक्सरियत यहाँ जो रहती है वो इंसान को इस हद तक मोतबर और काबिल इज़्ज़त समझती है कि मुख्तलिफ़ रिवायात को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि अगर इंसान मोमिन है तो काबे से ज़्यादा एहतराम है, उसके साथ तक़द्दुस है, उसकी इज़्ज़त है, उसकी तौक़ीर है। और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल भी है। तो इसमें इंसान की इज़्ज़त, इंसानी हुकूक की इज़्ज़त को किसी भी तौर से पामाल ना करने की कसम हमने खानी है। इस दिन को बार बार इसलिए भी दोहराया जा रहा है कि अगर कहीं ना कहीं आप ज़्यादती होते हुए देखें, इस साल का ये मंशूर है। हर दफ़ा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ख़ास तौर से यूएन की जो करारदाद है वो एक थीम देती है और इस साल की थीम है मसावात यानी इक्वालिटी। तो आप मसावात को अपनाएं। मैं बड़े दिल के साथ कह रहा हूँ कि इस मुल्क में मसावात का खूबसूरत चेहरा आपको दिखेगा अगर आप सड़क पर भी सफ़र कर रहे हैं और खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है या फिर किसी ना किसी तौर से आप किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो लोग आपकी मदद के लिए निकल आते हैं, लोग पूछते हैं आपसे। मसावात का ख्याल उस मुमलिकत में ज़रूर होगा और क्यों ना हो कि जहाँ एक दूसरे को ईदैन के ऊपर, तहवार के ऊपर याद रखा जाता है, खाना खिलाया जाता है, तोहफ़े भिजवाए जाते हैं। और इससे भी बढ़ के एक बात बता दूं मैं आपको, ये पाकिस्तान ही है जिसका खासा है कि दुनिया भर की तमाम वेलफेयर फलाही तंजीमों का गढ़ यहाँ पर है और पाकिस्तान को एम्बुलेंसेस में भी रिकॉर्ड हासिल है। इसी तरह ख़ुद कराची शहर और दीगर शहरों में भी एजाज़ हासिल है कि बहुत सारे लोग, चाहे वो छीपा हो, चाहे वो दावत इस्लामी का काम हो, चाहे वो जेडीसी का काम हो या चाहे वो जनाब बशीर फ़ारूकी का काम हो, बहुत सारे हजरात अपने अपने, बल्कि सैयद मोहम्मद अली शाह साहब भी बहुत नुमाया नज़र आते हैं। आज हमारे मेहमान भी हैं, तशरीफ़ फरमा भी हैं। आपको मैं यहाँ बतौर ख़ास खुश आमदीद कहना चाहूँगा। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बड़ी प्यारी आपने माशा इंटरव्यू गुफ्तगू की है और सही बात है, हमारा तो इस्लाम दरअसल इंसानियत की बका का है। इस्लाम इंसानियत की ज़ाब्ता हयात और जो कवानीन माशाल्लाह, और पाकिस्तानी होने पे हमें फ़ख्र है कि हम इंसान तो इंसान क्या, हमारा इस्लाम तो जानवरों के हुकूक में बताता है क्या। तो माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को सलामत रखे और आप जैसी सोच को अल्लाह ताला मज़ीद पर चलाए। हम तो आपसे लेते हैं सारी किरणें, आप वो सूरज हैं। और यहाँ पे खूबसूरत आवाज़ भी तशरीफ़ फरमाएं। पाकिस्तान भर का हर दिल चेहरा, हर दिल आवाज़, बल्कि दिलदावा हो जाते हैं लोग जब आपके आवाज़ में, अंदाज़ में मनकबत, नाज शरीफ हम सुनते हैं। और अलिफ लाम मीम का भी ख़ास है, रमज़ान नशरियात जब भी होती है आप तशरीफ़ फरमा होते हैं कारी असदुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? शाह साहब, हम आज का आगाज़ करते हैं, गुफ्तगू भी होगी यकीनी तौर से। पहली कॉल लेता हूँ, उसके बाद सवालों की भरमार है। बहुत सारे लोग आज अपने लिए पूछना चाहते हैं, वज़ाइफ भी, हिकमत की बातें भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सलाम अर्ज़ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? साहिमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बहन, क्या पूछेंगी सवाल आप? मुझे शायद सबसे सवाल करना है कि मेरी सिस्टर है, उनकी ना 6 मंथ प्रेगनेंसी थी जो कि ख़त्म हो गई
اور اس کے بعد ابھی اللہ تعالیٰ نے رحمت نہیں کی تو ان کی اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور زندگی صحت اور تندرستی والی اولاد عطا فرمائے. آمین آمین. آپ کے لیے خصوصی طور سے دعا کریں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کریم کتنا ہے کہ وہ خود مرض دیتا ہے اور خود ہی اس کا حل بھی کرتا ہے. شاہ صاحب بہت سارے میں نے امراض ایسے دیکھے ہیں انسان سستی کاہلی کرتا ہے مگر اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, کچھ مرض پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی اپنی موت مر بھی جایا کرتے ہیں. یہ کیا حکمت ہے؟ انہوں نے مسئلہ جو بتایا بہن کا, وہ یقیناً پتھری وغیرہ کے مسائل تھے, پیٹ کے مسائل تھے, وہ حاملہ ہو جائیں اب اور اولاد کے لیے دعا خصوصی طور سے کروانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات, آمن الرسول بما انزل. میری ان بہن سے گزارش ہے جن کو یعنی کہ دوبارہ امید نہیں ہو رہی, سورہ بقرہ کی آخری دو آیات 7 مرتبہ صبح صبح اٹھیں, پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ ان دو آیات مبارکہ کی برکت یہ ہے, اگر مرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا, اور آگے انشاءاللہ امید بھی اللہ تعالیٰ. میری دعا بھی ہے کہ آج جمعے کا مبارک دن ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نعمت سے رحمت سے نواز. آمین آمین آمین. اور بہت حکمت کی بات آپ کو بتا رہے ہیں, اگر آپ اولاد کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں وہ سب کچھ لکھ دیتا ہے, عطا کر دیتا ہے جو آپ دوسروں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو راتوں کو تہجد کی نماز میں ہاتھ اٹھا کے غیروں کے لیے مانگتے ہیں. اللہ بڑا کریم, وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ میرے بندے کی پرواہ ہے, تو پھر وہ نوازتا بھی بڑا ہے. اور میں نے ایک بات سیکھی ہے, میں شاہ صاحب کی اجازت سے عرض بھی کروں گا, سوال جواب کا سلسلہ بھی جڑا رہے گا, آپ کی کالز بھی آتی رہیں گی. قاری صاحب یہاں تشریف فرمائیں. میں چاہتا ہوں آج کی بزم کا باقاعدہ آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو. ہمارے درود و سلام اور لاکھوں کروڑوں سلام آپ کی شخصیت پہ کیوں نہ ہو. ہم انسانی حقوق کا عالمی دن منا رہے ہیں, اصل انسانی حقوق کی توقیر اور عظمت کو سمجھانے والے ہی آپ ہیں. آپ نے جو چارٹر دیا ہے وہ پوری انسانیت اس کو تسلیم کرتی ہے. سے بڑھ کر نمایاں نمایاں کس خوبصورت انداز سے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فخر موجودات, مقصود کائنات, خاتم الانبیاء, رحمت للعالمین. مجھے یقین ہے کہ اس امت کو بھی رحمت کا یہی پیغام جائے گا اور ہم سب رحمت کا پیکر بنیں گے اپنے اپنے زاویے اور ظرف میں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, لوٹ کر آئیں گے, آپ کی سوالات بھی لیں گے. ایک حادثہ بھی رونما ہوا جس کے لیے کیا کہوں کیسے کہوں. یقینی طور سے اس دنیا میں مکافات عمل ہوتا ہے. آپ کشمیر پہ ظلم اٹھائیں گے تو آپ کو بھی ہوا سے ہی ہوا میں جانا پڑے گا, اور اگر آپ کو آگ میں جلنا پسند ہے تو پھر آپ کو خدا ہواؤں میں آگ میں جلاتا ہے. لوٹ کر آئیں گے, الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. شکریہ, آپ لوٹ کر آئے. انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. گفتگو یہ ہو رہی ہے صبح سے شام تک مختلف پروگرامز کے دعوت نامے آتے رہے, کچھ میں شرکت بھی کی, کچھ کو میں نے دیکھا. یہاں پوری دنیا میں یہ پروگرامز ہو رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں پاکستان میں جہاں ہو رہے ہیں خوبصورت انداز سے ہو رہے ہیں. کہیں کبوتر اڑائے جا رہے ہیں, کہیں پہ امن کے خط لکھے جا رہے ہیں, کہیں بہت پیارا چہرہ دکھایا جا رہا ہے. مگر یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے جو کشمیر میں ظلم ڈھاتے ہیں. اور سوال ہمارے پڑوسی ملک سے براہ راست ہے, وہاں کسی بھی طور سے کوئی بھی ایسا انسانی حق ہے جس کو آپ نے پامال نہ کیا ہو, وہاں کوئی بھی ایک ایسا مدعا ہے جس میں آپ نے ابھی تک ظلم نہ ڈھایا ہو, کوئی کسر باقی رہ گئی ہو. خواتین کے مظالم وہاں پر ہیں, گو کہ آپ خواتین کے لیے ایک عالمی دن مناتے ہیں الگ سے, مگر وہ سارا دن وہ سارا غصہ آپ وہاں اتارتے ہیں. اور بچوں کے ساتھ جو مظالم آپ نے ڈھائے, ایسے ایسے پیلٹ بلٹس آپ نے چلائے وہاں پہ, وہ بھی ظلم کسی کے ساتھ چھپا ہوا نہیں ہے. اور مردوں کے ساتھ آپ رپوش کرتے ہیں, غائب کر دیتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ عوام کے ساتھ کیا ہوگا جب خواص کے ساتھ, حریت قیادت کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور سلوک برتا جاتا ہے, تو پھر کون انصاف لے گا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کس طرح کے لوگ نکل کر آئیں گے؟ وہی جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں, اور جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اتنی ہمت پیدا کر دے کہ ہم ان بچوں کو بچا سکیں. اور اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ ہے نا حساب لینے والا. آپ نے دیکھا کہ بھارت کے وزیر, بلکہ دفاع کے جو باس ہیں, جو چیف ہیں ڈیفنس کے, وہ ہوا میں تھے, ہیلی کاپٹر میں تھے, اپنی فیملی کے ساتھ تھے. یہ بھی ایک عبرت کا معاملہ ہے جب آپ دوسروں کی فیملی کو نہیں چھوڑتے. آپ کی زوجہ بھی تھی. ہم تعزیت پیش کرتے ہیں, دکھ کا اظہار کرتے ہیں. ظاہر ہے کسی بھی جان کا دکھ ہمارے لیے دکھ ہے, مگر ساتھ ساتھ سبق بھی ہے, عبرت بھی ہے. فرعون کی بھی لاش تھی, وہ بھی عبرت ہے. دکھ اس کا بھی ہو سکتا ہے, ان کے گھر والوں کو ہوگا, لوگ کہیں گے چلا گیا, اللہ کی طرف لوٹ کے گیا ہے. مگر افسوس کا مرحلہ ہے کہ آج کشمیری آپ کے لیے دکھ نہیں کریں گے, وہ کہیں گے یہ ظالم تھا اور ظلم کرتا ہوا نکل گیا. تو لہٰذا خدا سے پناہ مانگے. شاہ صاحب اس ملک میں کم سے کم اللہ کا بڑا شکر ہے, ہمارے دل دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. اور نہیں معلوم کشمیریوں کے ڈی این اے میں آزادی تو ہے, مگر ہمارے ڈی این اے میں کشمیر کشمیر ہے. ہم صبح و شام کشمیر کا نام لیتے ہیں. ایک کالر بھی ساتھ میں لے لو, اس کے ساتھ گفتگو کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो मैं इस चैनल का आपका और शाह साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी जो हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके लिए अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता जज़ाकल्लाह। फरमाए और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। और मेरा शाह साहब से सवाल है कि शाह साहब मेरी सिस्टर है तो उनके लिए रिश्ते तो पहले बहुत आते थे लेकिन अब रिश्ते भी नहीं आते और काफ़ी रह के पसंद भी आ जाता है, बात भी हो जाती है, लेकिन फिर कोई ना कोई मसला बीच में हो जाता है कि वो रिश्ता हो नहीं पाता। बुशरा नाम है उसका। ठीक तो है काइंडली ज़रा रहनुमाई फरमाएं जी, कि ज़रूर। ये बंदिश है या कोई असरात का मामला है या क्या चीज़ है। शाह साहब बुशरा हमारी बहन है, रिश्तों का मामला है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हज़रत हमारी बहनों को, इनके साथ जितनी भी हमारी बहनें हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, वालिदैन ख़ास तौर पे, कि कोशिश ये करें कि हम बच्चियों का कुरान का तलफ़ुज़ अच्छा करवाएं, क्योंकि हम वज़ाइफ तो बताते हैं, अगर उनका कुरान अच्छा नहीं होगा, तलफ़ुज़ अच्छे नहीं होंगे तो सब वो फिर वज़ाइफ अपना असर नहीं करते। यानी हम वज़ाइफ बता रहे हैं, अब पढ़ने वाले का तलफ़ुज़ अगर दुरुस्त नहीं है तो वो फिर उसका वज़ाइफ का असर नहीं होगा। तो ये मेरी ताक़ीद है, गुजारिश है, मोहब्बाना अर्ज़ है कि खुदारा कुरान के तलफ़ुज़ अच्छे करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छा कुरान पढ़ते हैं हमने देखा उनका रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है। और फिर दूसरे जो बेचारे कुरान नहीं पढ़ी होती, अक्सर बहनें, बेटियाँ, अच्छा फिर ये माशाअल्लाह प्रोग्राम फैमिलीज़ देखती भी हैं, तो कुरान अच्छा होगा तो ये तलफ़ुज़ अच्छे इसका रिज़ल्ट जल्दी आएगा। तो एक बड़ा बेहतरीन वजीफ़ा है अगर आपके रिश्तों में रुकावटें। रात को ईशा की नमाज़ के बाद बावज़ू ईशा की नमाज़ के बाद 2 रकत नफिल अदा करें, सलातुल हाजात अदा करें, और उसके बाद ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबी रसूल से कि ये वो दुआ है, इसको पढ़कर जो दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी, जो सवाल किया जाएगा वो पूरा किया जाएगा। आज बदकिस्मती है कि हमने इस चीज़ को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत ये आज़मूदा एक वजीफ़ा है, अज़कार है, बल्कि हदीस पाक में इसको इसमें आज़म भी कहा गया, अल्लाहु कि यानी अकबर। इसको पढ़कर जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी, जो सवाल किया जाएगा वो पूरा होगा। माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन मेरी बहन से गुजारिश है, कोई बड़ी तादाद नहीं है, सिर्फ 1125 वाह सुभान अल्लाह। 1125 मरतबा ये रोज़ाना 40 डेज तक चले। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इनके रिश्ते में बंदिश भी होगी तो वो टूट जाएगी, इंशाअल्लाह, उसका बहुत असर बहुत, ख़त्म हो जाएगा। बहुत 2 बहुत रकत नफिल पहले सलातुल हाजात, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा फरियाद, और फिर ये पढ़ें और अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें। इंशाअल्लाह मैंने कई बहनों को बताया जिनके रिश्ते नहीं होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर आई। हो जाएंगे, यकीन के साथ मांगे। और ये तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम का आपको वजीफा हाय दे रहे हैं, और हाय क्या चाहिए आपको। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, दोबारा से कोशिश कीजिएगा, शायद इंतज़ार तवील ठहरा। मगर एक बात है, जो आप हिकमत की बातें ले रहे हैं वो दूसरों तक पहुंच रही हैं। बहुत से लोग सवाल नहीं पूछ पाते, बाज़ वक़्त कॉल नहीं कर पाते, आपके सवाल से दूसरों को भी जवाब मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा है जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैंने वो इजाज़त लेनी थी हिज़्बुल बाहर की। शाह साहब, इजाज़त है इनको पढ़ने की? हाँ भाई, इसके लिए शर्त है कि नमाज की पाबंदी हो और कुरान के तलफ़ुज़ अच्छे हो। वैसे इनके सलाम करने ने बता दिया कि इनके मखारिज बेहतर है, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। सलाम में पता चल जाता है कि मखारिज बेहतर हैं, कि मौलिमा है या अच्छी कारी है। अल्लाह करे हमारी सब बहनों बेटियों के, मुझ समेत हर मुसलमान का कुरान अच्छा। तो इसकी इसमें गुजारिश ये है, फजर के बाद एक बार पढ़ें और असर के बाद पढ़ें। दुआ हिज़्बुल बाहर अल्लाह के ख़जानों में से ख़जाना है। अल्लाह अकबर। इमाम अबुल हसन शाज़ली, आले नबी औलाद अली, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको समुद्री तूफ़ान के वक्त मुराकबे में, आपने कश्फ की हालत में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर ने आपको ये दुआ अता हिज़्बुल फरमाई। बाहर। आप फरमाते वल्लाहि लक़द अख़ज़तु मिन फ़मी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरफ़न हरफ़न। फरमाते खुदा की कसम मुझे ये दुआ हरफ बहरफ मुस्तफ़ा करीम ने अता फरमाई। अल्लाह। तो ये अल्लाह के रसूल का ख़ास वजीफ़ा है। फजर के बाद पढ़ें और असर के बाद पढ़ें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, ये तो गौस कुतुब अब्दाल उनका वजीफ़ा है। बहन आपको इजाज़त दे दी है, शाह साहब ने पढ़ें और हमारे लिए भी दुआ करें, पढ़ के अलिफ लाम मीम के लिए दुआ करें, पूरे पाकिस्तान के लिए करें। लाइव कॉलर एक और साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जनाब? जी पढ़ाई क्या करने में यही कह रही हूँ। जी आप सवाल दोबारा से दोहराएंगी? मैं ये कह रही थी, मेरे शोहर को गोद लिया हुआ है, हमें 10 साल हो गए किराए के धक्का खा रहे हैं, उनके पास जायदाद भी खाते, मगर वो गोद लिया उसकी वजह से हमें निकाल दिया। मेरे शोहर के बाद एक बेटा हो गया था उनके। चैनल का नाम ही लेना चाहिए।
ٹھیک ہے, وہ میں سوال بھی تھوڑا سا دقت ہوئی ہے مجھے سمجھنے میں. کبھی بھی کال کریں, کسی چینل کا نام نہ لیں, کہیں کام کرتے تھے نکال دیا, ادارے کا نام نہیں لینا چاہیے. ہاں بالکل. اب کوئی بعض اوقات وجہ ہوتی ہے, بعض اوقات ادارہ نہیں چل پا رہا, تو حالات ایسے ہوئے ہیں. بعض اوقات آپ نہیں چل پا رہے. میری بہن مایوس نہ ہو, دیکھیں یہ ہم اس رب پر ایمان لے کے آئیں جس نے مچھلی کے پیٹ میں رزق عطا کیا. ہم اس رب پر ایمان لے کے آئیں جس نے آگ کو گلے گلزار کر دیا. ہم اس رب پر ایمان لے کر آئے ہیں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا, جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لشکر سبے سمندر سے حضرت نجات, فرعون سے نجات دی, یوسف علیہ السلام کے کنویں میں. ہاں کنویں میں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. ہمارے توکل, ہم جو ہے نا بالکل اس نعمت سے محروم ہو گئے, تو مشکل میں آزمایا بھی جاتا ہے. یہ سونا میرے دکھ بھی چرا دی تو میں سکون چلے پاواں ہوں. تو جتنے بھی مصیبت زدہ ہمیں خاص طور پہ مالی حالات میں لوگ دیکھ رہے ہیں, مایوس نہ ہوں. بڑا وظیفہ ہے, اور یہ سید الاولیاء کا وظیفہ ہے جو آل نبی اولاد ہے. میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, جب میں مشکل میں ہو جاتا, تنگ دستی میں, غربت میں, تو میں زمین پر لوٹ پوٹ ہوتا, یعنی بستر پہ آپ رات کو لیٹے لے, آپ یہ آیت پڑھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ایک تصویر روزانہ آپ بستر پہ بیٹھ کے یہ پڑھیں سونے سے پہلے. یقین جانیں یہ بھی آزمودہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی مشکلات سہل ہوں گی اور آپ کی غیب سے مدد ہوگی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ. جب آپ بستر پہ جائیں, لاچار ہو گئے ہیں بیماریوں سے, قرض سے, پریشانیوں سے, غربت سے. ابھی میں وقفے میں اویس ربانی صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ قوم بہت پریشان ہے. تو میں چاہتا ہوں خودکشی, خدا کا واسطہ خودکشی نہ کریں, اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھیں. آپ سب سے زیادہ, ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا آپ کا رہا. گر گڑائیں, دعائیں مانگیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا مانگنا ترک نہ کرنا, دعا مانگنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوگا. آج اویس ربانی صاحب ہماری پریشانیوں کی, قرضوں کی, بیماریوں کی, خستہ حالی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دیا. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم گڑاتے نہیں. پہلے ہمارے بزرگ کوئی بھی مشکل میں آئے بولے کہ رات کو اٹھیں 2 رکعت نفل پڑھیں, دعا مانگیں, قبول ہو جاتی ہے. اب اپنے دعائیں مانگنا چھوڑ دی, گر گڑانا چھوڑ دیا. ہم مجلسوں میں تو دعائیں کرتی ہیں, خلوت کی عبادت, اللہ کرے ہماری خلوت اچھی ہو جائے اور ہم خلوت میں اپنے رب کو راضی کریں, انشاءاللہ کرم ہوگا. شاہ صاحب دعا میں بھی بدقسمتی سے دعا تو خالصتاً رب کے لیے ہوتی ہے, مگر اس میں بھی ریاکاری آ گئی ہے آج کل. آج کل دعا پیسے دیکھ کے دکھا کے مانگی جاتی ہے, یا پھر سامنے والے کو سنانے کے لیے ہے. اللہ کو سنانا ہے دعا کو آپ نے, اور آپ کا آپ کے رب کا رشتہ ہے. لائف کالر بھی ہمارے ساتھ ہے, ان سے بھی ہمارا رشتہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی سلام, کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں نتاشا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی ماشاءاللہ, کیا سوال پوچھیں گی شاہ صاحب, تشریف فرمائیں. جی میں نے یہ پوچھنا ہے, میری جو ساس امی ہے ان کا نام قاسم جان ہے. جی. تو وہ ہر وقت جو ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے, بہت علاج کروائے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوتی. کوئی وظیفہ بتا دیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 9-10 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے, کوئی وظیفہ کوئی علاج نہیں چھوڑا, اس کے لیے کچھ بتا دیں. میرا نام نتاشا ہے. ٹھیک ہے نتاشا, میری بہن آپ کی ساس کے لیے بتاتے ہیں, ان کو مرض کے اللہ کے یہ بیان کریں گی آپ؟ انہیں کچھ بھی نہیں ڈاکٹر بتاتے, بس ویکنس بتاتے ہیں. وہ ہر وقت بس انہیں بخار اور کھانا پینا بھی بہت کم ہے, یہ بھی شاید. اچھا ٹھیک ہے, پریشان نہ ہو. ساس اور یہ کہ گھر میں رہتی ہوں گی, میری ان سے گزارش ہے جس گھر میں یہ رہتی ہیں اس کی کیونکہ ساس کا بھی مسئلہ بتا رہی ہیں, اپنا بھی بتا رہی ہیں. تو بعض اوقات میں نے دیکھا جس گھر میں اس طرح کے مسائل ہوں تو بعض اوقات ان گھروں میں اسیب اثرات کے معاملات ہوتے ہیں. جنات کا وجود ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس لیے آپ یاد رکھیں, حضرت ہمارے اسلاف بزرگ کہتے تھے گھروں میں جالے نہیں ہونے چاہیے. گھر کو صاف کریں, مین دروازہ دھوئیں, اور پھر آپ مغرب یا عشاء کے بعد رات کو بیٹھ جائیں, سورہ مزمل 41 ٹائم پڑھیں, 7 دن تک مسلسل پڑھیں. بالکل آسان ہے, پڑھیں وہ جن کا قرآن اچھا ہو, اور جب پڑھنے بیٹھیں آپس میں گفتگو نہ کریں. اگر رات میں نہیں پڑھ سکتے, مغرب سے مغرب پورا دن اور رات میں پڑھ لیں. اس کو 7 دن تک کریں, پانی پہ دم کر کے پی لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساس کو بھی شفا عطا فرمائے, اور مجھے یقین ہے سورہ مزمل کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد کی نعمت اور رحمت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. ہم سب کے لیے دعا گو ہیں, جو لائیو کالز کرتے ہیں ان کے لیے تو بالخصوص کیا غنیمت ہے کہ علماء بزرگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. سید زادہ یہاں تشریف فرمائے, ثنا خان حضرات پروردگار سے ہر دعا میں آمین کہہ رہے ہیں. میں ناچیز بھی اپنے ساتھ قبولیت کے جمعے کا مبارک دن اثر سے مغرب کا وقت, یہ اوقات بہت قیمتی ہے. انہی اوقات میں ایک مختصر وفا لے رہے ہیں, لوٹ کر آئے گا. قوم کو بھی وفا لینے کی ضرورت ہے, کئی مقامات پر آئیں. الف لامی میں آپ کا انتظار ہے.
मुबारकबाद, सद मुबारकबाद आपको। कल भी हमने इस पर प्रोग्राम किया और आज मुझे बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तारीख़ कुछ हमें नवादरात देती है। उन नवादरात में से एक तारीख़ ये है कि आज जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप पे हमारा सलाम हो, आपका यौम विलादत है। और कल जब से लेकर आज तक महफिलें सज रही हैं, मनक़बत पढ़ी जा रही है, सलाम भेजा जा रहा है इस करबला की शेर दिल खातून के ऊपर जो शेर खुदा की दुख्तर नेक हैं और आप शरीकतुल हुसैन हैं। आपने इस कारनामे में भरपूर किरदार अदा किया है, लोगों के लिए ढारस हैं, आसरा हैं। बापर्दा ख़वातीन जितनी भी हैं आज उनकी उम्मीद और उनकी रोल मॉडल का दिन है। आज उस शख्सियत का दिन है जिसको हम अपना रोल मॉडल कहते हैं और जिनसे हम बहादुरी भी सीखते हैं, इल्म भी सीखते हैं, अक्ल भी सीखते हैं, अताअत भी सीखते हैं, अदब भी सीखते हैं। और सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो ये है कि जालिम के आगे ना झुकना, मुसलसल डटे रहना। मैं यहाँ पे गुजारिश भी करूँगा, एक लाइव कॉलर भी साथ में है, कारी साहब से आज मैं मनक़बत भी सुनना चाहता हूँ। शाह साहब तशरीफ़ फरमाएं। गनीमत होती है किसी सैयद का और इन हस्तियों का जिक्र हो और उसमें कोई सैयद ज़्यादा पास बैठा हो। कॉलर को मैं लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर वो आज जो मुफ्ती साहब आपने बताई अभी वो प्लीज मेहरबानी कीजिए दोबारा मुझे बता दीजिए ताकि मुझे याद हो जाए। हाँ, कौन सी चीज़ पूछ रहे हैं आप दोबारा? वो जो आपने बताई कि अब तक कभी गिरानी का जी, इन्ना माल उसरी युसरा जो आपने बताया बिस्तर के ऊपर पढ़ते अलम नशरा, सूरह इंशरा है, अलम नशरा उसकी आखिरी आयत है। अम्मा पारा है सूरह अलम नशरा। जो मुश्किलों में हैं, दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, परेशान हाल हैं, उनके लिए हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी सादात हैं। आपका महबूब वजीफ़ा है कि मुश्किलात में जब रात को बिस्तर पे जाएं, लोट पोट होके भी, यानी लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं, बिस्तर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं। फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उस्र, बेशक दुश्वारी के बाद आसानी है, बेशक दुश्वारी के बाद आसानी है। तो इन मुबारक आयात को अलम नशरा की में ये आखिरी आयात है। आप एक तस्बीह पढ़ लें, इंशाल्लाह आपकी गैब से मदद होगी और आप देखिएगा आपकी मुश्किलात सहल होंगी। हल बेशक कलाम इतना प्यारा और जिसने हम तक पहुंचाया वो ज़ुबान मुबारक इतनी प्यारी और जिसके ज़रिए से वसीले से हमें मिल रहा है आज वजीफ़ा, जिसके नाम हमने किया है वो शख्सियत कमाल शख्सियत है। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर वकार अली बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जनाब, कैसे मिजाज? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर आप खैरियत से? करम मालिक का। सर मेरा एक छोटा सा मसला है सर साहब से पूछना था जी कि मैं अगर कोई भी काम करता हूँ तो 2 महीने 3 महीने सीखता हूँ, ऑटोमेटिक जो है इस काम से दिल टूट जाता है तो उसमें बरकत भी इतनी नहीं होती है। अगर मैं काम करता हूँ तो मेरा भाई काम छोड़ देता है, भाई काम करता है तो मैं काम छोड़ देता हूँ। अजीब मामला चल रहा है हम लोगों के साथ। सही कह रहे हैं शाह साहब, बहुत से लोगों का ये मसला, मुस्तकिल मिजाज ही नहीं आ पाती, काम ही छूट जाता है, बरकत नहीं हो पाती। बिल्कुल आसान वजीफ़ा बता रहा हूँ। आप भाई जब भी सुबह उठें सूरह कुरैश सिर्फ 11 बार पढ़नी है, बिल्कुल आसान। आप भी और आपका भाई भी। लोग चाहते हैं कि सब, वैसे तो मुझे खुशी है कि लोग माशाल्लाह जैसे भाई ने कॉल करके बकाया पूछा कि आपने पढ़ने के लिए क्या बताया, तो समझ नाज़रीन सामीन तवज्जो से सुनते हैं। आप बैठे तो सलाम है माशाल्लाह, अल्लाह आपको इज़्ज़त अता फरमाए। तो सूरह कुरैश ली इलाफ़ कुरैश ये आप सुबह सुबह 11 मरतबा पढ़ें। इनके साथ जितने नाज़रीन सामीन हमें सुन रहे हैं, जहाँ मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, काम होते हैं, टूट जाता है, कारोबार चलता है, फिर डूब जाते हैं, तो इंशाल्लाह रोज़ाना बिल्कुल आसान है। लोग चाहते भी आसान बताया जाए ताकि हम पढ़ सकें। तो सुबह सुबह उठकर सूरह कुरैश 11 बार पढ़ें, चंद दिनों में आपकी माशाल्लाह तब्दीली आएगी। साहब आपको भी सलाम है कि अलिफ लाम मीम माशाल्लाह आपका एक ऐसा प्रोग्राम है कि माशाल्लाह लोग तवज्जो से सुनते भी हैं। और देखें अगर वज़ाइफ समझ में ना आए फिर कॉल करके पूछते हैं कि हमें। और जो हमारे आपकी टीम है इनको भी सलाम है कि लोगों की दिलजोई के लिए उनकी कॉल ले भी लेते हैं कि क्या वजीफ़ा समझ में नहीं आया। तो माशाल्लाह यही इंसानी हुकूक है और यही जो है इस्लाम का पैगाम है। क्या बात है शाह साहब, इंसानी हुकूक का आलमी दिन है, तो इंसानी हुकूक को पामाल होता देखकर आवाज़ इनकलाब और सदाए मजलूम जो उठी उसको सदाए जनाब सईदा ज़ैनब कहते हैं। मैं कारी साहब से सानिया ज़हरा, जिनका कोई सानी नहीं है उनका सानी इधर ही मिलता है। सानिया ज़हरा इनको कहा जाता है। अभी मैं करबला मोहल्ला था तो मैंने उस जगह की ज़ियारत की जहाँ पे खड़े होकर खुतबा दिया था। और यानी तिल्ला ज़ैनबिया हज़रत सईदा यानी कि करबला मोहल्ला में इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया था, वो एक जगह अलग है। फिर सैयदा ज़ैनब जो है सलामुल्लाह अलैहा, क्या बात है, खुदा की कसम इस ख़ानदान की अल्लाह करे शाम में आप तो अल्लाह तबारक तआला हमारी भी हाज़िरी नसीब फरमाए। और आपने सही कहा,
ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آئیڈیل، اللہ کرے ایسی خاتون کو اللہ اللہ جن پر ہمیں فخر ہے، ان کی کنیز بن اور جائیں. ان کے قدموں سے دعائیں مانگیں. کنیز زہرا، کنیز زینب، پہلے آپ دیکھیں کنیز فاطمہ، نام بھی کیسے پیارے پیارے رکھتے تھے. نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہماری نسلوں میں سراسر فرمائے. آمین آمین. اور ان کے صدقے اللہ میں جرت اور بہادری عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے. بہت پیارا ہے. قاری صاحب منقبت کی گزارش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اختتام ہو جائے. ہمارے قلم بھی ٹوٹ جاتے ہیں ان ناموں پہ آ کے تو کچھ بچتا ہی نہیں دامت کے آگے سے.